श्रीसङ्कष्टनाशनं विष्णुस्तोत्रम्। श्रीवेदव्यासुवाच पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे
पीड्यते कृपया हरे। नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो। नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः
भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो
प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै
सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे
विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्री भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्री भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्री भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्री
गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्तायतेस्तु
रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे
भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय
मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे नरदैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाशवाशवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमो नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपै सदा भक्तकार्योद्यतायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यशन्तार्पितामार्त्यदुःख चलध्वंसदम्भोल्यै विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे